an balimaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a fana bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɛnɛmala ma an bɛ aw fo dante foli min na an b'a fɔ an bɛ Torokɔrɔbugu voilà donc misiri min bɛ yen nɔ ni a kuma bɛ ka kɛ fo mɔgɔw y'a video bɔlɔlɔ sanfɛ donc an wulila ka na misiri yɛrɛ yɔrɔ la komi kɔsa in na an y'a mɛn ko misiri ko kɛlɛ kɛra a kɔnɔ bon ko misiri fɛnɛ ko a datugura donc an bɛ fɛ ka na lajɛ mun y'a to misiri datugura ka se k'o kun dɔn komi an ye video ye bɔlɔlɔ sanfɛlaw la donc misiri de kɔni filɛ nin ye donc video dɔ bilara bɔlɔlɔ sanfɛlaw la video min na maaw bɛ ka koro fili misiri kɔnɔ donc o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko degré dɔ tara pour que ka se ka misiri k'a datugu donc misiri mɔgɔw kɔni actuellement u filɛ nin ye kɛnɛmana la yan u bɛ n'u ka safo seli yɛrɛ kɛ yan donc an wulila ka na ka se ka na ko in ɲɛɲini kun jumɛn na misiri datugura wa kun jumɛn fɛnɛ la kɛlɛ yɛrɛ fɛnɛ kɛra ka se ka ko in ɲɛɲini bon bɛɛ kɔni m'a dɔn misiri o jɔli o dabɔra bato kɛlikɛyɔrɔ kama donc sitanɛ o man ka don misiri kɔnɔ cogoya si la donc n'a ma ɲa k'a fɔ ko bologurun ko filila misiri kɔnɔ tiɲɛ na an nana ka na ko in ɲɛɲini a bɛ video in partager donc alimamu yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan an bɛna ka na kuma di alimamu ma k'u ɲininka kun jumɛn na misiri in kɛlɛ kɛra a kɔnɔna la wa kun jumɛn yɛrɛ fɛnɛ la misiri a datugura voilà an bɛ Torokɔrɔbugu ni wagati in na donc an b'a fɔ a ka video partager bi ye mercredi ye an b'a fɔ ala k'an ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ bi ye sunkalo tile 5nan ye an b'a fɔ ala k'an ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà i n'a fɔ n y'a fɔ ye cogoya min na an bɛ Torokɔrɔbugu voilà Torokɔrɔbugu i n'a fɔ a ye jaw ye bɔlɔlɔ sanfɛ cogoya min na ko korofili ko kɛra misiri kɔnɔ yan a kɛla baara ye ko koro filila ka tɛlɛn ta misiri kɔnɔ bɛɛ dun b'a dɔn misiri ye bɔtɔliyɔrɔ de siga t'o la an wulila ka na an ye wele bila an ma an sera aw ma yan nɔ pour que ka se ka n'aw ɲininka effectivement ko in kɛra cogo jumɛn na ka se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna voilà i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. ne ye Banjugu Tarawele ne yɛrɛ alimami ye misiri in kɔnɔ n ye khutubakɛla fana ye misiri in kɔnɔ ne de bɛ tafsiri kɛ misiri in yɛrɛ kɔnɔ n'o de ye ka kuranɛ kɔrɔ fɔ sunkalo yɛrɛ tile 30 bɛɛ kɔnɔ wa hali ni sunkalo tɛ an b'a baaraw kɛ n bɛ comité fana la misiri wajuliko a diinɛ baaraw o ko kalifalen bɛ ne de ma ne yɛrɛ fa fana tun bɛ misiri commission kɔnɔ nka a fatula sisan ala ka hinɛ a la donc bon kuma ka jan ko in na mais an b'a surunya ala k'an bɛ sɔn a ba ma an bɛ ala tanu ka waleɲuman dɔn kɛ ala ye ka nɛɛma ni kisi ɲini a fɛ a ka kɛla kira kan sallallahu alaihi wasallam o bɔlen kɔfɛ an bɛ Torokɔrɔbugu misiri min n'a b'a fɔ ma mosquée Muhammad Niazi misiri in kuma la teliya la problème dɔ de kɛla sababu ye ka ni mankan in bɛɛ lawuli bɔgɔli min kɛla o don mɔgɔ caman ɲɛ b'o de la mais fɛn dɔ de kɛla sababu ye donc fo da ka s'o ma misiri jɔlen bɛ Torokɔrɔbugu yan terrain dɔ de kan terrain min ni a bɛ fɔ a ma ko place publique tubabukan na jamajɛ dugukolo don nka hali n'a y'a sɔrɔ muso tɔn dɔ de bɛ yen u b'a fɔ ko fidama dugukolo in parti dɔ dila olu ma u ka baara dɔ k'a kan ka sigida mɔgɔw nafa a tɛ n'a fɔ u ta don o muso tɔn in o ɲɛmɔgɔba ye Fatu Sogo ala ka hinɛ a la a fatula sisan bon u ye dugukolo parti in dɔ de ta k'a laɲini k'u bɛ misiri jɔ a kan hali n'a sɔrɔ u ye jardin jɔ u ye ekɔliso jɔ mais parti fitinin dɔ k'u bɛ misiri jɔ bon komi mɔgɔ ma sɔrɔ u bolo min bɛ se ka jɔ ka d'u ma u tora dɛmɛ ɲini na fo ka na kɛ u sela ONG dɔ ma an b'a fɔ ONG min ma ONG Wami ni mɔgɔ min bɛ Wami dɔn Wami siège ba filɛ nin ye Bakojikɔrɔni golf la Kɔti sanfɛ yen nɔ bon u ka baara ye kɔlɔnsenw ye u ka baara ye kalanyɔrɔjɔw ye u ka baara ye misirijɔw ye u kɔni bɛ jɔli kɛ nin fɛn ninnu na kosɛbɛ a selen ONG Wami ma ONG Wami fana vraiment u ye accord kɛ k'a yira a la an bɛ nin dɛmɛ an bɛ misiri jɔ mais anw bɛ misiri jɔ bɛnkan dɔw de kan a bɛnkan fɔlɔ anw de b'an ka alimami principal di bɛɛ b'o dɔn o tɛ fɛn dogolen ye ONG Wami ka baara la donc o alimami principal o kɛla Mari Kuresi bɛnkan filanan fana misiri a tɛ kɛ tiɲɛ ye o kɔrɔ ye jumɛn a bɛ jɔ a bɛ kɛ sigidalamɔgɔw ta ye donc a don kama musokɔrɔba min bɛ tɔn ɲɛfɛ a sɔnna ni nin bɛnkan in bɛɛ bon alhamdulilah an bɛ musokɔrɔba fo kosɛbɛ ala ka hinɛ a la bɛnkan kɛlen kɔfɛ misiri jɔla a banna o kɛla 2006 san 2000 ni san 6 baara daminɛna o kan an bɛɛ tun bɛ misiri kɔnɔ o la ka baaraw kɛ fo kana se 2020 ma problème foyi t'an bolo misiri kɔnɔ an bɛnnen don
wami ya ka alman principal di no imam mare kureshi ya rebe na soni ina bi na tlaga nyoy imam danga ko sigida mo ale ni musokoroba olu ka je ka danga ta ambe jelendo ta soro mo minnu be mawludu ke misiri kono olu be min te mawludu ka bebe donc angela te problème foiti fo wati jena musokoroba kon na fatu 2013 problème foi matemani musokoroba che parce que misiri jola benga minga be ya respecter minge fo nyongo ya make musokoroba fatu len fana musokoroba demso mi musokoroba remplacer ou ka ton géril la no ya amitali ana ale fana jela ka baro ke nyongo fait problème foiti parce que musokoroba fatu ka demso duru de tout mais demso nunu be jela ka kelengu ga nyamo nulu be ka lagare no ya amitali bara hukumu kono la fo nyongo ya matemani amitali fana che fo kana ke misiri de jole ka kuraya na finya bala chuga mina misiri jola ka kuraya jola ni hakilla do fana on ya nyini aminu flebi nanu be nyongo sama na misiri ko no fe on ya nyini almami de ya fo selincini kutuba la awo donc almami de ya nyini selincini kutuba la ka fo ko jibe do misiri konna la ni vraiment ni islamement do be se ka soro mi man deme ka misiri ka ala korota don ro jikana do ko problème ta la mi do ba molo sigida la to burama karanyara arebe kare koné an sela fe selincini kutuba selincini dongele na ko amta selma fo anta selma fo ayres nagi kanto ko almami ala se kutuba la ka fo ka be fe mo ko de jikana do misiri kono ne kon labene no ba chika joppe akela an fela koy abdou am ben sonjala an nale minge ko musokoroba nyafi ci kono luka ton du golo dila ulu de ma u ka baraka kan ala yake an nana proposition ke musokoroba de muso mais adun kama ama son parce ale refe ko très jeune do bisika ke kula ama famia ko fa nya la famia anana son yoro ci la peu yoro jola yoro de jola ka bansa yoro daleli ke la salo yoro sungolo tile muwa ani duru depo de kala ni here de farala yoro jole ka kuraya yoro de tigi nana cheya tigi koro minun kunte an nana fɛn fɔlɔ min faamuya o de ye a bɛna fɔ o bɛ fɛ ka taabolo dɔw don misiri kɔnɔ misiri kun tɛ fɛn minnu dɔn kɔrɔlen o taabolo belebeleba o ye an b'a fɔ fɛn dɔ ma diinɛ baara la ko wazifa an balima tijaniyaw de ka baara don olu b'o kɛ juma o juma lansara kɔfɛ o dun kun tɛ an bolo misiri kɔnɔ musokɔrɔba min yɛrɛ kɛra sababuya ye ni dugukolo sɔrɔla ka misiri jɔ ale yɛrɛ ye tijaniya de mais comme misiri yɛrɛ bɛnkan kɔnɔna la taabolo misiri tɛ a bɛ kɛ bɛɛ bɛ se ka jɛ min kɔnɔ donc mɔgɔ kelen ka taabolo tɛ k'a kɔnɔ musokɔrɔba tora o bɛnkan kɔfɛ musokɔrɔba denmuso minnu bɛ sisan olu de dɛsɛlen bɛ ka nin ko in faamuya ko fo taabolo ko ka don a kɔnɔ parce que ko misiri jɔla ka kuraya mais an k'u ma misiri ye san 15 de kɛ a kun t'a kɔnɔ pourquoi pas bi o bɛna don a kɔnɔ mais finalement kumajanw bɛɛ kɔfɛ an nana min faamuya yɔrɔ musow tiɲɛ don bɛɛ ni jɔyɔrɔ don diinɛ la mais cɛ jɔyɔrɔ de ka bon misiri géreli la an nana faamuya dɔrɔn karamɔgɔw cɛ dɔw de bɛ muso ninnu kɔfɛ u bɛ k'u pousser k'u kɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ tɔw kan précisément Kati ne t'a dugu kuma duguli nafa t'a la parce que bi an bɛ yɔrɔ min na bi an bɔlen bɛ ka di diɲɛ ma bi n'i yɛrɛ dogo i dogolen tɛ Mohamed Makiba ijma président ale min n'a bɛ o conseil kɔnɔ bon bi na an bɛ ninnu jate jamana kɔnɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔw don u kan ka kow ɲɛnabɔ mais effectivement surprise ba min yela ko kɔnɔ o de ye k'a fɔ Makiba yɛrɛ de bɛ ko kɔfɛ après vous de bɛ ne bolo dɛ après vous jɔn depuis an ka misiri bɛ chantier la Makiba k'i mi dɛndɛn ka to ka na seli ja ku dɔw labɛnnen don komi i b'a dɔn nin kuma in bɛ se ka fɔ jɔyɔrɔ kelen na tan o de kama n bɛ fɛ ka kuma in surunya sinon hali Makiba na cogoyaw na fɛn a bɛɛ bɛ ne bolo hali misiri dayɛlɛ don a invité la nana anw ma invité o voilà o de kɛla kabako ye mɔgɔw bolo i tɛ mun na i nana parce que Makiba ye tijaniya mɔgɔ ye donc a bɛ fɛ ka muso ninnu pousser bon komi de fait que aw bamuso ye tijaniya mɔgɔ ye misiri dun aw bamuso niyɔrɔ dɔ b'a la pourquoi pas aw tɛ se ka tijaniya ko don a kɔnɔ aw bɛ n'o to taabolo wɛrɛ mɔgɔw bolo ko de filɛ nin ye ka sina ka musow kunkolo tromper aw kana sɔn a ka misiri ka to ninnu bolo an fana sen ka se ka yaala mais a tɛ k'i yɛrɛ yira fo finalement a y'i yɛrɛ yira a ye alimami wele o dalu bɛ yen alimami yɛrɛ bɛ yan a bɛna tila ka kuma i fɛ o Makiba ye alimami wele ka taa fɛ a bɛ taa mun kɛ ka taa u bagabaga non kana sɔn i ni talilakaw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que muso ninnu ye taliw ye kana sɔn i n'u ka kɛlɛ n'i m'i janto o fɛn b'u bolo u bɛ se ka fa don i la da a don fɛ a bɔ in fɛ manamanakan caman bon vraiment Makiba bɛ yen kelen voilà bon korofili in ta o kɛla juma tɛmɛnen komi i b'a dɔn n y'a f'i ye kuma kɔnɔna la n ko laadala tijaniyaw bɛ u ka wazifa kɛ juma lansara kɔfɛ juma o juma bon komi fɔ ka bɛn ma k'a la an k'u ma a ko kana kɛ parce que munna a kun tɛ misiri kɔnɔ kɔrɔlen Bamakɔ yan misiri ye système fila ye misiri dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ depuis a jɔla fo kana se bi ma olu tɛ taabolo ko la taabolo ko t'a kɔnɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ depuis a jɔla don min na wurudi b'a kɔnɔ fo kana se bi ma donc wurudi bɛ min kɔnɔ mɔgɔ tɛ taa k'i bɛ taa jɔ olu ma k'u ka wurudi dabila dɛ
wurdi fana te min kono mo tita kibna ta bagolu mo ko fuka wurdi do kono donc be ka tu ta kan wala sanga be anga la nyine ndorone bo si sa nyine ne fois de sera ka famia unana mungesa juma uba fo ku bina ke misiri kono mo kingo no mo era na balaw ani min me ngoro tew muso nunu shite quartier kona u chama yere tal commune gona muso duru de do kam misiri datugu muso duru kam ore kama gouvernement kan ni ko famia parce que kibara be lasima chuga mina ni ko yere réalité mi o tekili on de flekere ma ande ba de guna toro kono mais muso nu yere akadu yebi parce que ou fait ni pression ni make an fana tina solu kala nyinima bon donc ni yoro la unana juma temene encore o ya soro on kelime ka programme do bo comme sungolo samedi ere ba kalama donc ka misiri nettoyage anya programme ka fa be ke juma dum la fait misiri kono mo be bola kingo muso bola ben nana yi sendo barala ameka barake problème ti amballa ga ambalo muso nana o be ko fala la muso ka yoro la ko fo minu nana ko bela joshilike yoro valateru be sanfé valateru kan nettoyer ou valateru faga o be fo ko bo nettoyer minge muso ndo sina ka wuli ka trauma ka ke doga mani nenni ka fo ko u tegela suma ka fo ko manga maga o ka valateru la do infe abo infe donc fo nyongo ari nake u yere muso damo de nyongo bugo uni kingo muso de fleka se nyongo parce que una u be almamu nenni u be almamu doga donc chere la almami fana no fe mo de bilaw kanu mo de be kanu bago de ayi antena jenini ebli hal ni almamu yere tebli ma shit na fo kibina na sigida misiri taka kikilenta atikebli donc fo nyongo de kela ni mais encore mi fo Mohamed Moussa Diallo peut-être il kan sigali fana do fana be turkorobugu almamin ton yere nyamoya dilale de ma malgré alemi dine mo ko ye degere bo ka fa dakana do dine ko kuma la parce ale de kunyo muso ka bologolo kuma fo mais bi o de flak yere blanin ko fana ko fe tabolo ko yere ngani ya kamadro be ka muso nu exploiter ku ke misiri kono mo to kan Mohamed Makiba Mohamed Moussa Diallo nunu de ko yere fitna roy ne be ni fo fambe wa prevu be ne bolo parce que anu yesigi u keon hali Mohamed Moussa Diallo yere blala wurdi kel jaman nefe kana wurdi ke misiri kono malgré abaro ko fo ngani kele bala bon imagine ako kacham bo fo kana se degré de la parce que mo die nini fende u kela ka kono ga boni o jume una nga misiri plaque kari misiri to korom ko misiri la no mosquée Mohamed muso nunu parce que uni fanga de donner men ngore kama mba nyini fanga fe fuko ko infam parce que uni fanga de tege dile men ngoma ko ina jaba tu bolo fu tu bolo ni fanga ma ko intani hakili drobi chendege karamo ko de be ka ko tie bo be soro ka ko turu da fanga ko fanga be takiri do tige ajala ki be bi fanga ka ta soro karamo ko de no yabe makiba nunu no do donc fanga kan ko infam muso nunu fleni bi unana kata fanga kata kiri do tige kana donc kanana papier don do la droit rete en ko alam sa don do fa 10 heures wati kana kanga misiri plaki bekari ka plaki kura kala ka to kura ka misiri la minte to otmani misiri chila ka jo kura misiri to de be falea uyoke kele anga almami so ayre be so min kono maro misiri nun chama me almami so bi uyanga almami so dakari ka mina bela boka ke kenema mina ame wajulu ke tabali min sanfe uyo fana labo ko bla kenema anga misiri kesu warbe kesu minun kono uyo ala mina ko fana ka kesi kari ka tana wari ama wariye kuma te kesi rema kalo fla wardi ba kono faut bien me dominer donc ni ko nunu bekela kateme donc sigida la mo de ya trop c'est trop ko de dante mena voilà donc wati c'est là comme en kanga seli islam jama bien oh chéro chama bien almamu fana na fale he almamu fala de fana ni problème be ani minu me nyogona almamu minu me santani duru wami yere almamu mi rekoni musoroba yere almamu mi rekoni musoroba de nunu de kambe bi karamo do kan namara to ya senfe ko be almamu boy donc problème de fleka wulita ala kambe so ba inshallah. Merci. Donc c'est le voilà ambalma ma bela jelen fo ama fa ni safo ko ni wakati sele torokoro bugu konona la na fo ara nya wala choko amna الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Voilà, balma mo bela jeli fo ama fa misiri koni datugulen do mo do fle kena mani tanto ko ma wora nyabula donc misiri kon fermelen do mo fle kare kono na la wesil la ni wakati na donc ko ma wora nyabala ci ko amna Allahu akbar